गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आमी रोज घूमते उठे जे काजगुलो करी आज तोमादेर देखाबो। तो आमादेर पाड़ाय एक महारानी आछे, तार उठोन आमी झाड़ दिते जाई रोज घूमते उठे। तो এই সেই महारानी और महाराज तो आमादेर पाड़ाय छोट्ट एकटा कुठिरे बास करे। तो आमी रोज घूमते उठे उठोन झाड़ दिते जाई। तो एते आमार कोनो सैलारि पाइनि आमी महाराज महारानीर काछ थेके। तो आमार खूब भालो लागे। तो रोज घूमते उठे आगेई मंदिरेर चारिधारे सुंदर करे झाड़ दिए परिष्कार करे दी। এটা আমার रोज काज, रोज घूमते उठे এই কাজটা করতে হয় আমার। তারপর বাড়ি যাই, বাড়ি গিয়ে আমাদের বাড়ির যে গোপাল আছে সেই গোপালের ড্রেস আয়রন করি, কারণ সুতির তো ধুলে কেমন গোটোমোটো হয়ে যায়, তাই জন্য আয়রন করতে হয়। তারপর ওর সাজ ও জুয়েলারি সব বার করা হয় সাজানোর জন্য। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आमी रोज घूमते उठे जे काजगुलो करी आज तोमादेर देखाबो। तो आमादेर पाड़ाय एक महारानी आछे, तार उठोन आमी झाड़ दिते जाई रोज घूमते उठे। तो এই সেই महारानी और महाराज तो आमादेर पाड़ाय छोट्ट एकटा कुठिरे बास करे। तो आमी रोज घूमते उठे उठोन झाड़ दिते जाई। तो एते आमार कोनो सैलारि पाइनि आमी महाराज महारानीर काछ थेके। तो आमार खूब भालो लागे। तो रोज घूमते उठे आगेई मंदिरेर चारिधारे सुंदर करे झाड़ दिए परिष्कार करे दी। এটা আমার रोज काज, रोज घूमते उठे এই কাজটা করতে হয় আমার। तो परिष्कार करे सम्पूर्ण झाड़ दिए सुंदर क्लीन करे दी। तारपर बाड़ी जाई, बाड़ी गিয়ে আমাদের বাড়ির যে গোপাল আছে সেই গোপালের ড্রেস আয়রন করি, কারণ সুতির তো ধুলে কেমন গোটোমোটো হয়ে যায়, তাই জন্য আয়রন করতে হয়। তারপর ওর সাজ ও জুয়েলারি সব বার করা হয় সাজানোর জন্য। এই সে আমাদের বাড়ির গোপাল। তো আমার মা সাজায়, আমার মা সাজানোর পছন্দ হয় না আমার। আমার মা যদি ধুতি পরায় হয়তো পেছনেই দেখা যায় আমার গোপালের, তাই জন্য আমি সাজিয়ে দিই। তারপর আমি জিমে যাই, জিমে গিয়ে একটু ব্যায়াম করি। তো রোজ সকালবেলা আমি এই কাজগুলোই করি। যদি পৃথিবী উল্টেও যায় তো ঘুমতে উঠে প্রথমে আমার এই কাজগুলি করতে হয়। ব্যাস, আমার এই পর্যন্ত আজকে ব্লগ ছিল। তো বাই বাই।